Entre montagne et rivière, un peu à l'écart de la ville, on trouve l'église chaldéenne catholique Marbena de Koye Sanjak. Elle est considérée comme un monastère par les habitants, fonction qu'elle a probablement remplie à une époque. Nous sommes au Kurdistan irakien, sur le territoire de Koye Sanjak, à 73 km à l'est d'Erbil et à 87 km au nord de Kirkouk. L'histoire de ce lieu n'est pas tout à fait claire. Le nom de l'église, Marbena, est certainement lié au monastère Marbena Messara dans la plaine de Ninive, près de Mossoul. Selon la tradition, des moines de Marbenam se seraient déplacés ici et y auraient édifié ce monastère en lui donnant le même nom. Cela remonterait au IVe siècle. Mais il existe un autre récit plus vraisemblable qui situe la présence chrétienne à Armota à l'époque des invasions mongoles, c'est-à-dire au XIIe et XIIIe siècle. وقت غساسنا مغولين هذا كمري كل ما اني بوقتها دخت دخت مرم دخت داعش جملي نعم بريلي نزوح تمام فاخني مناطق دي كلها يعني هذا غزيه لي فاتي لي اي مناطق جيبا يعني مطيه لي نعم فغزيه لي ارموتها مديثه له وبنيه لي اي ديره بشمد مار بينا نعم اخني كمروخ لمار بينا بس نعم. Le village, c'était Armota. Aujourd'hui, Armota est un quartier de Koye Sanjak. Son histoire est intimement liée à la présence des chrétiens ici, envahis lors des conquêtes musulmanes. خلاص يعني دخت مري داعش اما بيويتون جزيه اما مشلميتون اما خلاص يعني بودخ قتل خلوخن فمطران زلي مريتا ملكة لا خمرة قصرة اتو مري هذا كمري امري اخني مقتلو حل موته يعني ولهذا كمري لا ارد موته اخني مقتلو حل موته اي فخلاص بريلي قتال يعني بريلي يقراوا بين اثنين شري. Le monastère a connu plusieurs destructions et reconstructions. Les dates sont donc incertaines. Mais avant la destruction totale du site sous Saddam Hussein en 1988, l'église abritait une plaque en syriaque. Sur celle-ci, une inscription indiquait sa rénovation en 1403 par un dignitaire d'Armota, Kaikwa Ogan. En 1996, 8 ans après les bombardements par le gouvernement irakien, l'église fut reconstruite telle qu'on la voit aujourd'hui. La famille du villageois Yacoub Bassa en est la principale bienfaitrice. L'église se trouve au cœur d'un domaine comprenant un hôtel en plein air pouvant rassembler de nombreux fidèles et un jardin d'agrément. L'église toute petite a un style troglodyte. Très sombre et étonnamment composé, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble. Ce cube souterrain contient 4 parties très distinctes. Un narthex semi-circulaire, un oratoire, un martyrion où l'on vénère de saintes reliques, et bien sûr l'église proprement dite. De type mononef, elle est parée d'une porte sainte. Derrière celle-ci, un sanctuaire surmonté d'une petite coupole coiffée d'un dôme rudimentaire. À l'extérieur, on trouve une grande statue de Marbenam. C'est un musulman, Zirak Mira, qui l'a réalisée. ودلة تمثال وبعدين كم يأخذ لوحات أودلة لوحات فنية كامر تعبر عن تاريخ الفتوحات واضطهادات المسيحية بس مع الأسف قصة منين كم توري لي يعني أون كم أودلة يعني لوحات. Cet artiste n'est pas le seul musulman à fréquenter Marbena. Ce lieu est également un lieu saint pour les musulmans. معزة أتوى لجيبد مسلمانة همينا يديرة يعني لا زال مسلمان تكوي كمري للشيخ محمد ديري لأن أتلي قدسية فمسلمانة وسرايا زغري والي فلتوى تماثيل. C'est également pour cela qu'une très grande statue de la Vierge se dresse à l'entrée du monastère. Elle a été installée car la Vierge Marie est tout autant vénérée chez les catholiques que chez les musulmans. La fête du monastère n'est plus le 10 décembre, comme celle de Marbena Messara. Marbena de Koye Sanjak a désormais sa propre fête, le vendredi suivant Pâques. من بدالي فهما يعني من زرتينوا ويعني أكيد من مامي وبابي ومن أهل أزخوا فيعني كم شرحي لي يعني قديشة لي وأخ عيشة لي فبدالي يعني أبني وما هي من نقاوي قصليا لأن دكتور بسمتي لا يعني جاتوخ بغداد جوانساخ ماقاخ جخكاخ وأكيد صلاية بجمهم.
أي قديشة كبيرة ناشي كم غازيلي تيوة قاو درتت شيريو درتت أي قديشة يتيوة وقتيوة كتاوة بيدي بقرعة يعني قرداية مش المانت غدروانا أي إتن خماتا شمو طوب زاويلة أي دبند قديشة كبيرة من آني كم غزية ولوتي وقاو الدرتة خيزيتا نعم أنا قوئني لي غزية ولا قخل مشاون غزية بس الشعور هيمانوتي اتلي كيدن أي ناشا قديش لي مار خيلواتي لي ويدي لخيلواتا وآوى بنطارني لي قاو الدكتة